محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ سے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے جب کفر و ضلالت سے بھرے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ آپس میں ایک دوسرے کو تم سے لڑاتے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لیے بلائے گا، جیسا کہ کھانے کے دسترخوان پر جمع ہونے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کے قاب کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یعنی جس طرح کچھ لوگ جمع ہو کر کھانے کی محفل میں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھانے کے برتن سرکاتے رہتے ہیں اور اس میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کھانے کے لیے کہتے رہتے ہیں. چنانچہ وہ سب بلا تکلف اور بغیر کسی رکاوٹ کے ان برتنوں میں سے جو کچھ چاہتے ہیں لے کر کھاتے ہیں. اسی طرح کفر و ضلالت کے حامل لوگ تمہارے مقابلے پر جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو اکسائیں گے، بھڑکائیں گے اور آخرکار وہ تمہیں ہلاک کریں گے، تمہاری جائیدادیں تباہ کریں گے، تمہارے مال و اسباب لوٹیں گے اور تمہیں خانمہ برباد کریں گے. اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ تم مسلمان ان دشمنان دین کے سامنے چارہ ترکی کی طرح ہو جاؤ گے، جس کا جی چاہے گا تمہیں نگل لے گا. کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کا ہمارے خلاف جمع ہونا اور ہم پر غالب آ جانا کیا اس سبب سے ہوگا کہ اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ تم کم تعداد میں ہوگے، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اس جھاگ کی سی ہوگی جو دریا نالوں کے کناروں پر پائے جاتے ہیں. یعنی تمہارے اندر جرأت و شجاعت اور قوت کا فقدان ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں ضعیف و سستی پیدا کر دے گا. کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں ضعیف و سستی پیدا ہو جانے کا سبب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری. یعنی جب زندگی تمہارے لیے عزیز اور موت تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے گی تو تم دشمن کا مقابلہ کرنے اور بہادری کے جوہر دکھانے کے قابل نہیں. آغاز سے قبل نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کال پر سارے شہر میں ٹھیک 9 بجے بتی گل لائٹس آف کرتے ہوئے عوام نے کالے قانون کے خلاف کیا اپنا احتجاج درج. علماء و حفاظ کے ساتھ مشاورتی اجلاس کے بعد حافظ محمد لائق خان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کنوینر کے عہدے سے دستبردار. مرکزی حکومت کے 4 لیبر کوڈز کو منسوخ کیا جائے. ردور و دیگر دیہاتوں میں منائی گئی میڑے تقریب. اب خبریں تفصیل سے. وقف کی جائیدادیں، وقف املاک جو اللہ کی امانت ہے جس کو ہمارے آبا و اجداد نے ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے وقف کیا تھا. وقف املاک کو بی جے پی کی مودی سرکار کالا قانون بناتے ہوئے ہڑپنے کے لیے کوشاں. اس اندھے اور کالے قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے رات 9 بجے تا 9:15 تک بتی گل لائٹس آف کرنے کی کال دی تھی. گھڑی نے جیسے ہی 9 کا کاٹا بجایا سارے علاقوں میں تاریکی چھا گئی اور اتحاد کے ساتھ احتجاج درج کیا. وقف کی جائیدادیں، وقف املاک جو اللہ کی امانت ہے جس کو ہمارے آبا و اجداد نے ملت کی فلاح، بہبودی
اور ملت کے یتیم، یسیر اور مستحقین کے لیے وقف کیا تھا؟ وقف املاک کو بی جے پی کی مودی سرکار کالا قانون بناتے ہوئے ہڑپنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس اندھیرے اور کالے قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مہم شروع کی اور اس کالے قانون کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا اور جمہوری انداز میں طویل مہم چلانے کا اعلان کیا اور 7 تا 8 نکاتی پروگرام کے تحت احتجاج درج کروانے کی قوم و ملت سے اپیل کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، ایم پی حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اس مہم میں جان تھوپنے اور ملت کو بیدار کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ احتجاجی مہم کے طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 30 مئی بروز چہارشنبہ شام 9 بجے انوکھا احتجاج، جس سے ملت کے اتحاد اور اس کالے قانون کے خلاف عوامی ناراضگی سے حکومت کو باور کرنے کے لیے بتی گل لائٹس آف پروگرام کی کال دی اور تمام عوام سے اپیل کی کہ شام 9 بجے تا 9:15 لائٹس آف کرتے ہوئے احتجاج درج کروائے، جس کا اثر کے 9 بجے کے ساتھ ہی شہر کے کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے، مانو جیسے کہ عوام 9 بجے کے انتظار میں تھی اور گھڑی نے جیسے ہی 9 کا کانٹا بجایا، رضاکارانہ طور پر دکانات، مکانات، فیکٹریوں، بازاروں کے نہ صرف لائٹس آف کیے گئے بلکہ گھروں میں موجود انورٹرز کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ مکمل طور پر تاریکی کا نظارہ پیش کیا جا سکے اور اتحاد کے ساتھ احتجاج درج کروائے۔ آج شہر کے اقلیتی علاقے نہرو پارک تا ڈیری فارم کے علاوہ سارنگپور، بودھن، آرمور، کامرٹی، الغرض ملک کے ہر کونے کونے میں اس احتجاج کا اثر دیکھا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نظام آباد کنوینر حافظ محمد لائق خان سمیت دیگر سیاسی جماعتوں اور مذہبی تنظیموں و سوسائٹیز نے بھی اس احتجاج کو کامیاب بنانے کی عوام سے درد مندانہ اپیل کی تھی، جس کے مثبت اور تاریخی نتائج دیکھنے کو ملے۔ نظام آباد کے بیشتر علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ اس احتجاج سے حکومت کو یہ پیغام پہنچنے کے قوی امکانات ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر سیکولر ذہن رکھنے والا ہندوستانی اس کالے قانون کے خلاف ہے اور اس قانون کو بھی واپس لینے کا مطالبہ کر رہا۔ حافظ محمد لائق خان مسلم پرسنل لاء بورڈ نظام آباد کنوینر کے عہدے سے دستبردار، علماء حفاظ کے مشاورتی اجلاس میں باہمی اتفاق کے بعد فیصلہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقف ترمیمی قانون کے خلاف ملک گیر سطح پر احتجاج کیا جا رہا اور تمام اضلاع پر مہم کو خطیت دینے کے لیے کنوینرز مقرر کیے جا رہے۔ اسی سلسلے میں 21 اپریل بروز پیر بعد نماز عشاء بامقام کنگ پیلس فنکشن ہال پر منعقدہ ایک اجلاس میں ریاستی کنوینر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی نے شرکت کرتے ہوئے حافظ محمد لائق خان کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نظام آباد ضلع کنوینر مقرر کرنے کا اعلان کرنے پر اجلاس گڑبڑ کی نظر کر دیا گیا۔ بعد ازاں 27 اپریل کو کنگ پیلس فنکشن ہال میں منعقدہ اجلاس میں سابق ڈپٹی میئر و قائد مجلس میر مجاز علی نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک کے لیے حافظ محمد لائق خان کو ضلع کنوینر کی حیثیت سے مقرر کرنے کا اعلان کیا، لیکن نظام آباد میں کنوینر کے انتخاب کو لے کر انتشار کی کیفیت پیدا کی جا رہی، جس کی وجہ سے حافظ محمد لائق خان نے ملت اسلامیہ کو انتشار سے بچانے کے لیے ضلع کنوینر کے عہدے سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ بتاریخ 1 میں بروز جمعرات علماء حفاظ کی موجودگی میں ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے باہمی متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملت اسلامیہ کو انتشار سے محفوظ رکھنے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے نیک مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حافظ محمد لائق خان کے فیصلے کی علماء حفاظ نے بھرپور تائید کا اعلان کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقف ترمیمی بل کے خلاف تحریک احتجاج جو چلائی جا رہی ہے، اس کے لیے ضلع نظام آباد سے میرے نام کا کنوینر کا جب اعلان ہوا تھا تو تھوڑا سا اس میں ہنگامہ ہوا۔ اس کے بعد پھر میر مجاز علی صاحب اویسی صاحب کے حکم پر پھر وہ دوسری مرتبہ میرے نام کا اعلان کیے۔ اس کے بعد
शहर में कुछ इंतशार की सी कैफियत, फिर एक से अलग से कमेटी बनाए जाने की और बोर्ड के फैसले को नहीं मानने की, इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो मैं हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और बैरिस्टर उवैसी साहब, मौलाना जाफर पाशा साहब, जितने अहबाब ने मुझे ज़िले का कन्वीनर बनाया था, उस लायक समझा था, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ज़िले में कुछ खिदमत कर सकूं। लेकिन महज उम्मत के इत्तेहाद की खातिर जो उम्मत के अंदर इंतशार फैलाया जा रहा है, उस इंतशार से बचाने की खातिर मैं इस कन्वीनर के ओहदे से दस्तबरदार हो रहा हूं और एक तहरीर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर रवाना कर रहा हूं और उनको व्हाट्सएप भी कर चुका हूं कि मैं इस नाम से ओहदे के से दस्तबरदार हो रहा हूं और आगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो भी तहरीक है उससे हम जुड़ के रहेंगे, बगैर किसी ओहदे के इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। अब वो जिस किसी को भी कन्वीनर बनाए, हम उनके साथ खास तौर से अगर हमारा मशवरा है कि लोगों में भी उसकी बात का इत्तेफाक है कि हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम खतीब जामे मस्जिद को अगर कन्वीनर बनाया जाता है तो बहुत मुनासिब होगा, ये हमारा मशवरा है। नहीं तो आप जिसको चाहे उनको बना लीजिए, हमको उस पर कोई एतराज नहीं। मैं तो इस कन्वीनर के ओहदे से अपने आप को अलग कर रहा हूं और आपने जो मुझ पर भरोसा किया, एतमाद किया, आपकी शफकत का और आपके एहसान का मैं मशकूर ममनून रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राहुल गांधी के दबाव के मुताबिक मुल्क भर में जात पात की मर्दमशुमारी कराने के लिए मरकजी हुकूमत ने किया ऐलान। कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा मीटिंग से जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने किया खिताब। डीसीसी सदर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी ने शहर के जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मीटिंग मुनाकिद की। इस प्रोग्राम में मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि मरकज हुकूमत का ये ऐलान के मर्दमशुमारी के हिस्से के तौर पर जात पात की गिनती भी की जाएगी काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि ये एहसास राहुल गांधी का है जिन्होंने 5 साल तक अवाम के लिए जद्दोजहद की और मरकज पर दबाव डाला। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है जो अमीरों से ज्यादा बुजुर्गों के लिए सोचते हैं और एक ऐसे फर्द के तौर पर जो एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। राहुल गांधी का मानना है कि ओबीसी के लिए इंसाफ तभी होगा जब मुल्क में जात पात की गिनती की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ख्याल के मुताबिक तेलंगाना को रोल मॉडल के तौर पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने रियासत को मुल्क के लिए रोल मॉडल बनाया। लेकिन जब राहुल गांधी ने जात पात की मर्दमशुमारी की दरख्वास्त की तो बीजेपी के बहुत से लीडरों ने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने मुल्क के तमाम तबकात के लिए बराबरी के ख्याल के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक मार्च किया था। उनके ख्याल के मुताबिक तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुल्क में पहली बार जात पात की मर्दमशुमारी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ख्याल को तस्लीम करते हुए और जात पात की मर्दमशुमारी की जरूरत पर गौर करते हुए मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया कि पूरे मुल्क में जात पात की मर्दमशुमारी कराई जाएगी और ये एक तारीखी कामयाबी थी। इस मीटिंग में जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, रियासती मुहिम कमेटी के रुकन जावेद अकरम, कांग्रेस के सीनियर कायदीन रत्नाकर, जिला यूथ कांग्रेस सदर विप्पल गौड़, नरेंद्र गौड़, संतोष दीगर भी मौजूद थे। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోవడానికి ప్రజల గొంతుకై ప్రజల పక్షాన సుమారు 5 సంవత్సరాలుగా నిరంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదినాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారికే ఈ క్రెడిట్ మొత్తం దక్కుతుందని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। ఎందుకంటే చాలామంది బీజేపీ నాయకులు కులగణన అవసరమే లేదని మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలను చూసినాం। కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు మాత్రమే ఈ దేశంలో కులగణన జరిగి తీరాలి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలున్న ప్రతి రాష్ట్రంలో కులగణన జరిపి తీరుతామని చెప్పి ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయి కులగణన జరిపినటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని। అందులో రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు జరిపినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆయన మంత్రివర్గ సహచరులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। నిన్న రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా గర్వంగా ప్రకటించడం జరిగింది, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సలహా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। కులగణన చేయాలనుకుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించండి, ఆ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కులగణన హేతుబద్ధంగా అన్ని వర్గాలను వేలాది మంది సలహాలు సూచనలు తీసుకున్న తర్వాతనే కులగణన చేసిరని చెప్పిన విధానం ఏదైతే ఉందో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న
కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములుగా మనమంతా కూడా గర్వించాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर वक्फ तरमीमी बिल अंधे कानून के खिलाफ बोधन में भी एहतजाज, बत्ती गुल लाइट्स ऑफ प्रोग्राम करते हुए मरकजी हुकूमत को ये पैगाम दिया कि हम इस काले कानून के खिलाफ हैं, जिसे हम हरगिज कबूल नहीं कर सकते और इस काले कानून को वापस लेने का किया मुतालबा। हम तमाम बोधन के शहरियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉल्फर पर वो जो लाइट बन करके अपने जज्बात का मुजाहरा किए हैं, मैं तहे दिल से बोधन के शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आइंदा इसी तरह हम इस काले कानून के खिलाफ जो है ना, इसी तरह से जो है ना हम मतलब एहतजाज बरकरार रखेंगे। जब तक काला कानून ये वापस नहीं लिया जाएगा, हम मोदी हुकूमत के खिलाफ इसी तरीके से एहतजाज बरकरार रखेंगे। मैं और एक बार बोधन के शहरियों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर बांसवाड़ा में बत्ती गुल प्रोग्राम कामयाब रहा। 9 बजे से 9:15 बजे तक तमाम तिजारती इदारे और घरों पर मसाजिदों में लाइट बंद करते हुए एहतजाज किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर बांसवाड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों की निगरानी में बत्ती गुल प्रोग्राम कामयाब रहा और 9 बजे से 9:15 बजे तक तमाम तिजारती इदारे और घरों पर मसाजिदों में लाइट बंद करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर जामा मस्जिद कमेटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार और शहर के जिम्मेदार अहबाब ने जामा मस्जिद के अहाते में एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से जो वक्फ बिल लाया गया उसको वापस लेने का मुतालबा किया। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने तमाम अहलियान बांसवाड़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जब तक कि काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम एहतजाज करते रहेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर हर वक्त लब्बैक कहते हुए एहतजाज किया जाएगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर हर वक्त लब्बैक कहते हुए एहतजाज किया जाएगा। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। शहर बांसवाड़ा में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर 30 अप्रैल रात में ठीक 9 बजे से 15 मिनट तक 9:15 तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में दुकानों से लेकर यानी आम लफ्ज़ों में तिजारत गाहों से लेकर घरों और होटलों हर चीज़ की लाइट बंद की गई। और हम ये बात बतलाना चाह रहे हैं वक्त की हुकूमत को कि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में हम हैं और जो भी वो एहतजाज के लिए हमको दावत देंगे हम उस पर लब्बैक कहेंगे और उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। और बत्ती गुल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बत्ती गुल क्यों कर रहे, इससे क्या फ़ायदा होता और क्यों ये करा रहे बोल के, उसका असल मकसद क्या है? अंधेरा करना, ये बतलाना मकसूद है कि ये काला कानून हमको बर्दाश्त नहीं है। रुद्रपुर व दिगर देहातों में यौम में की तकरीबात शानदार तरीके से मनाएगी। इस मौके पर मजदूरों ने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत की तजवीज़ करदा 4 लेबर कोड्स को मनसूख किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो जबरदस्त मजदूर तहरीक चलाई जाएगी। रुद्रपुर मंडल मुस्तकर और आसपास के देहातों में यौम में की तकरीबात शानदार तरीके से मनाएगी। गांव पंचायत कारकुनों ने मजदूर परचम लहराया और रुद्रपुर बस स्टैंड के अहाते में यौम में मनाया। इस मौके पर कारकुनों ने खिताब करते हुए कहा कि अपने हुकूक की जंग लड़ने वाले मेहनत कशों की जीत का नगमा मजदूरों की मुतहदा अलामत है। मजदूरों ने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत के तजवीज़ करदा 4 लेबर कोड्स को मनसूख किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो यौम में के जज्बे के साथ जबरदस्त मजदूर तहरीक चलाई जाएगी। इस प्रोग्राम में शंकर, कृष्णा, गंगाराम दीगर भी मौजूद थे। शहर में बढ़ती हुई आवारा कुत्तों की कसरत, अवाम में खौफ, घरों से बाहर निकलने अवाम कतरा रही। बल्दिया हुक्काम इस जानिब तवज्जो दें। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुमला 60 बल्दी डिविजन्स के हुदूद में इस वक्त तकरीबन 10,000 आवारा कुत्ते होने का इंकशाफ हुआ है, जिनकी मौजूदगी इस वक्त शहरियान निजामाबाद के लिए एक दर्द सर साबित हो रही है।
निजामाबाद शहर और जिले के ज्यादातर मुकामात पर फिर आवारा कुत्तों की कसरत हो चुकी है। आवारा कुत्ते इंसानी जिंदगी के लिए पुरखतर बन गए। बल्दिया, पंचायत के उहदेदार और मुंतखबा कायदीन की ये जिम्मेदारी कि कोई बड़ा हादसा होने से कबल आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए दोबारा कार्रवाई करें। इख्तिताम से कबल तहसीलदारी आज की सुर्खियों पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर सारे शहर में ठीक 9 बजे बत्ती गुल लाइट्स ऑफ करते हुए अवाम ने काले कानून के खिलाफ किया अपना एहतजाज दर्ज। उलमा वफाज के साथ मुशावरती इजलास के बाद हाफिज मोहम्मद लायक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कन्वीनर के ओहदे से दस्तबरदार। मरकजी हुकूमत के 4 लेबर कोड्स को मंसूख किया जाए। रुदूर व दीगर देहातों में मनाई गई मेड़े तकरीब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।